সকল সদস্যদের যে অন্যান্য বারের মতো এবারেও অত্যন্ত ধুমধামের সঙ্গে তারা স্বাধীনতা দিবসের উদযাপন করছেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যারা এনেছিলেন, যারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ভারতবর্ষের থেকে উৎখাত করেছিলেন, আমরা সবাই মিলে শপথ নিই যে সেই সমস্ত মনীষীদের যাতে আমরা না ভুলি। আজকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, মহাত্মা গান্ধীর থেকে শুরু করে ক্ষুদিরাম বোস, শহীদ ভগৎ সিং যারা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন, তাদেরকে স্মরণ করে প্রেস ক্লাবে যারা সদস্য আছেন তাদেরকে আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ স্টার্ট। ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সারা ভারতবাসী এবং রানীগঞ্জবাসীকে আমার রয়্যাল কেয়ারের তরফ থেকে প্রীতি, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানাই। স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে আমাদের ছোট কিছু অনুষ্ঠান রাখা হয় বিদ্যালয় এবং ছাত্র, আমাদের সকল শিক্ষক, শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী এবং পরিচালনা সমিতির কিছু সদস্য আমরা প্রত্যেক বছরই উপস্থিত থাকি এবং এই দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে সেটা শুধুমাত্র আমাদের বিদ্যালয়ে উদযাপিত হয় না, সারা দেশের প্রত্যেকটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং দেশের আনাচে কানাচে প্রত্যেকটা জায়গায় উদযাপিত হয় এবং এই দিনটিতে আমাদের একটা অতিরিক্ত আবেগ সংযোজিত হয় এবং হওয়াটাই স্বাভাবিক। যে তার মানে এই নয় যে অন্যান্য দিনে আমাদের দেশাত্মবোধ থাকে না বা দেশকে আমরা ভালোবাসি না। আমাদের এই দিনটিতে একটা অতিরিক্ত আবেগ হয় এবং এই দিনটিকে যে সকল শহীদ বিপ্লবীরা আমাদেরকে এনে দিয়েছেন তাদের প্রতি আমরা আমাদের বিদ্যালয়ে যেমন করি, আশেপাশের প্রত্যেকটা বিদ্যালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে এই দিনটাকে আমরা উদযাপিত করে চলেছি এবং প্রধানমন্ত্রী আমরা প্রত্যেক বছর এই आज इस 79 इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस पर मैं रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि जो आज़ादी हमें हमारे लाखों लाख स्वतंत्रता सेनानी भाइयों बहनों के शहादत से मिली, हम लोग उसका मोल हमेशा समझेंगे और अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए, नियमों को पालन करते हुए देश को आगे ले जाने में अपना योगदान करते रहेंगे। मूलतः एक वाणिज्य संस्था होने के कारण हम लोग ये आशा करते हैं कि देश आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ता रहे और उसके द्वारा एकदम जो अंत्योदय जिसको बोलते हैं, लास्ट आदमी तक भी देश की तरक्की, देश की खुशहाली और देश का जो उन्नति है वो पहुँचे। मैं अपने देश के समस्त देशवासियों को रानीगंज चैम्बर की ओर से पुनः एक बार 79 इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारा स्वतंत्रता दिवस का 79 ईयर 79 साल हो गया है और आज बड़ा खुशी का दिन है। आज हम लोग स्वतंत्र हुए, अंग्रेज़ों के आतंक से मुक्ति मिली हमें आज के दिन। और जो कुशासन था अंग्रेज़ों का, हमारे लीडरों ने अपनी जान दे करके, अपनी कुर्बानी दे करके उस शासन से हमें मुक्ति दिलाई। और अभी हम लोग जो हमारे लीडरों ने जो कुशासन मुक्ति दिलाई है उसका अनुसरण करते हुए जय भारत, भारत माता की जय बोलते हुए अपने देश के लिए कुछ न कुछ थोड़ा बहुत जो भी कर सकते हैं हमें करना चाहिए, जिससे कि हमारी जनता को और स्वतंत्रता प्राप्त हो, सभी सुखी से रहें, शांति से रहें। इसलिए छोटा मोटा काम भी हमें करते रहना चाहिए।